अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। तो हमारे दरमियान इस वक्त हमेशा की तरह मजहबी स्कॉलर नूरीन नूरानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे एक अहम टॉपिक जहेज एक माशरती लानत है, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरीन साहबा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो आप बहुत ही खुफजा जगह पे मेरे ख्याल है अटक बैठी हुई हैं। जी जी। बहुत खूबसूरत मौसम लग रहा है, माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं आप। जी जी। बच्चे भी जी, साथ इसमें कोई हैं। शक नहीं है, नूरीन नूरानी साहब एक सामाजिक कारकुन है और चूंकि वहाँ पे होश नूरानी फाउंडेशन के हवाले से उन्होंने एक अपना बड़ा प्यारा सेटअप बनाया हुआ है। तो वहाँ पे वर्किंग कर रही हैं, शादियां भी करवा रही हैं और अपनी मदद आप तहत बहुत से समाजी काम भी कर रही हैं। तो आज ये एक बहुत अहम टॉपिक है, जहेज एक मुआशरती लानत है, इस पे बात करते हैं। तो नूरीन नूरानी साहब, दीन इस्लाम, हमारा जो दीन इस्लाम है एक अमन पसंद और तमाम मज़ाहिब से आसान तरीन मजहब है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमने इसे मुश्किल बना दिया है। इस्लाम कहता है जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो इनके निकाह में देर ना करो, जबकि हम जहेज के चक्रों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्ची की उम्र ही गुजर जाती है। और अगर जी शादी कर भी दी जाती है तो हम इसके लिए लाखों कर्जा लेकर जहेज का बंदोबस्त करते हैं और जहेज देते हैं। तो उस बच्ची की शादी के बाद हम सारी जिंदगी कर्जा देते ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है, जिसकी वजह से माशरती बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे नॉलेज में है कि आपने अपनी जो बहुएं हैं आपकी, जब आपने अपने जी बच्चों की शादी की तो उस जी वक्त आपने अपने जो बहुओं से आपने जहेज नहीं लिया। तो ये जी एक बहुत बिल्कुल। खुशान बात है। तो आप बताना पसंद फरमाएंगी, एक तो अपना आपका जाती तजर्बा तजर्बा भी है और जो माशरती मामलात है, रोजमर्रा के मामलात है, इस पे भी आपका एक मुशाहिदा है, आप क्या कहती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए और तमाम दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक बेकसों की पनाह में पेश करके अपनी बात को शुरू करती हूँ। बात यह है कि जहेज एक लानत है कहा जाता है, लेकिन लोग बड़ी खुशी खुशी इस लानत को अपने गले में डाल लेते हैं। तो वो उस लानत के फिर नताइज भी सामने आते हैं। जी ठीक है। जी अब जब पहले तो मैं समाजी बात करूंगी कि जब कोई वालदा या वालिद या दोनों बंदे जब बच्चे के रिश्ते के लिए निकलते हैं या उसकी मंगनी करते हैं, तो वो इतने मैच्योर तो हो चुके होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे उनके मुशाहिदे में वाकयात आ चुके होते हैं। जहेज की जो लानत है लोगों पे बरस रही होती हैं और बहुत सारी बच्चियों के वो किस्से सुन चुके होते हैं जो जहेज ना होने की वजह से बैठी होती हैं, और बहुत सारे लड़कों के घर जहेज की लानत की वजह से बर्बाद होते देख चुके होते हैं। और अगर आप जाएं अदालतों में तो बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियां अपने जहेज की वापसी के लिए और मुकदमात किए हुए होते हैं। तो जहेज एक लानत नहीं, वाकई ही एक बहुत बड़ी लानत है। और मैंने जब अपने बच्चों की मैं तरबियत कर रही थी, पढ़ा लिखा रही थी, और जब मैं अपने दिल में सोचती थी कि मैंने इनकी शादियां करनी है, तो मैंने अपने दिल में नियत बना ली। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो नियत कर लेता है। जी मैंने जी नियत कर ली कि भाई मैंने जहेज नहीं लेना, और मैंने ये भी नियत कर ली कि ये अल्लाह की अता से, कि मैंने ये भी नियत कर ली कि मैं अपनी बहू जो भी लाती जाऊंगी उसको मैं 6-7 महीने थोड़ा सा अपने रूल रेगुलेशन जो भी बता के और फिर मैं उसको अलग करती जाऊंगी। मेरी बहू भी अल्लाह उनको जिंदगी दे ये प्रोग्राम सुने और सुन रही हैं। तो बात ये है कि बात नियत करके उस नियत कर लो तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे देता है। मैंने जहां जहां भी रिश्ते किए, मैंने साफ पहले ही बता दिया कि देखें हम जहेज नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा
کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کو دیں گے. میں نے کہا سب بیٹیوں کو ہی دیتے ہیں, مجھے تو آپ نے ویسے تو نہیں دینا نا, بیٹی کو ہی دیں گے. لیکن میں جہیز کی ایک پیڑھی, جہیز کا ایک بنڈا یا جہیز کا ایک ٹیبل بیڈ تو بہت دور کی بات ہے, میں لے کر نہیں جاؤں گی. ہمارا گھر ایک ٹائٹینک کی طرح ظاہر ہے, اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ آباد رکھے, آباد ہے, تو اس میں کیا اتنا کچھ ہے کہ ایک بچی ہم سب استعمال کر رہے ہیں تو ایک بچی نہیں آ کے استعمال کر سکتی. تو جی جی میں نہیں لوں گی. پھر ہم رشتہ نہیں کریں گے, ہم لالچی لوگ نہیں ہیں اور ہم رشتہ نہیں کریں گے. صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر آپ جہیز والی بات کریں گے تو ان کو بھی یقین ہو گیا اور ہمیں بھی اپنے دل میں اور زیادہ خوشی محسوس ہوئی اس بات سے. اور یقین کریں بابر بھائی کہ ہم نے جو بچی میں لاتی گئی, میرے پاس جو موجود ہوتا تھا ضروریات کا سامان, وہ میں بچی کو دیتی گئی اور اس کو میں الگ کرتی گئی. اور آج میری ماشاءاللہ سے 4 بہویں ہیں, اور بالکل میری بہویں بھی آئیں گی لائیو کسی دن. ہم نے کوئی جہیز نہیں لیا, کوئی لڑکی والوں پہ برڈن نہیں ڈالا, اور جو میرے پاس تھا میں نے ان کے اعزاز میں ایک بچی دیکھ آتی ہے آپ کے بیٹے, تو اتنی بڑی نعمت لے کر آتی ہے ایک بچی, ایمان کی نعمت لے کے آتی ہے میرے بیٹے کے لیے, تو جی کیا جی بے شک. اس کے ساتھ کتنی خوشیاں وابستہ ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس طرح, تو یہ جب تک میں سماج کے لیے یہی پیغام دوں گی کہ جب تک آپ پریکٹیکلی نیت نہیں کریں گے اور اس پہ پریکٹیکل نہیں کریں گے, آپ لوگوں کے لیے مثال نہیں بن سکتے. تو میری جو بہو ہیں وہ بھی خوش و خرم ہے, میں الگ کرتی گئی اور میں خود بھی خوش و خرم ہوں. اب میرے پوتے پوتیاں میرے ساتھ آج آئے ہوئے ہیں, ہمیشہ کہیں نہ کہیں پوتا پوتی کوئی نہ کوئی ساتھ لپک جاتا ہے اور میں ان کو لے آتی ہوں اور خود بھی انجوائے کرتی ہوں, میری بہو بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اور میں چونکہ دادی جو ہوتی ہے نا, معاشرے کے لیے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہوں گی, دادی یا دادا انہوں نے ایک جی 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 نورین صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ناظرین, میرے خیال میں کچھ فنی خرابی چل رہی ہے اور پیغام مزید جاری نہیں رکھ سکتے, تو ظاہر سروس کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک بہت پیاری بات کی ہے نورین نوری صاحبہ نے کہ جو بچیوں کی جو شادی ہے وہ جلدی کریں اور جہیز کے چکروں میں نہ پڑے. انہوں نے اپنے جو بیٹے بچوں کی جو شادی بھی وہ جب کی تو اپنی بہوؤں سے انہوں نے نہیں لی, جہیز نہیں لیا, تو بڑی خوش بات ہے. تو اگلے پیغام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اچھے پیغام تک. اللہ حافظ.